Ang San Carlos Diocesan Social Action Foundation Incorporated itimbayayungan sa buhatan sa Ombudsman gikan sa Region 6 mipasiugda og panagtigom sa mga regional o provincial directors sa mga nagkalain-laing ahensya sa social services sa gobyerno para sa panag-uban kabahin sa good governance kaniadtong Pebrero 16, 2012 dito sa SP Session Hall. Matod pa ni City Mayor Gingo Valmayor Jr., dako kaayong oportunidad sa syudad nga nahatagan og katinawan o kahibaluhan ang mga katawhan pinaagi sa mga nagkalain-laing ahensya sa gobyerno, ilabi na sa ahensya sa GSIS nga may kalabutan sa ilang programa o polisiya. Ipasalamatan usab ni Mayor Gingo ang buhatan sa ombudsman sa ilang kahago ug paningkamot nga makahimo og caravan sa mga lain-laing LGUs sa Negros Occidental. Siya miingon usab nga makiangayon kayo ang maong kaliyukan alang sa mga katawhan sa syudad kinsa nagkinahanglan sa pag-agak ug tabang. To have interacted with you and learned more about the different services. For sure, we will be calling on GSIS to be with us with the forum with the government employees in San Carlos for more interaction with you, and of course also with the Office of the Ombudsman. As I've just talked also to Deputy Ombudsman Apostol, he was very thankful of our event, and likewise I was also very thankful for the efforts of the Office of the Ombudsman to create this group that has been doing this caravan to different LGUs. And indeed, for a recipient LGU, this has been a very fruitful activity for us, especially for our constituents who have needed your guidance, your help. Nang hinaot si Mayor Gingo sa mga nagtrabaho sa gobyerno na padayuno ng pagkahigusa o pagtinabangay alang sa kaayuhan sa nasod. So we hope that all of us in government service will continue to work together, will help each other, so that we will have a better Philippines. Ang matag representante sa mga ahensya sa gobyerno nagambitanay sa ilang mga programa, proyekto o galambuan sa tagsa-tagsa ka opisina, sama sa Land Transportation Office o Land Transportation and Franchising Board, diin mihisgot sa gipatuman nga 3 major law enforcement sa maong buhatan nga naglakip sa rehistro sa motor, driver's license and laws, rules and regulations tiini. Ang buhatan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nga mihatag gihapon og kalipunan sa gipatuman nga balaod batok sa illegal nga pagpangista ug ang Bantay Dagat Program. Gisaysay usab sa Department of Agriculture ang proyekto sa Rice Processing Center sa Department of Environment and Natural Resources mipahibalo mahitungod sa illegal logging. Sa Technical Education and Skills Development Authority, mihatag ang impormasyon kabahin sa mga vocational courses na kinahanglan nakarehistro o TESDA accreditation. Ipaambit usab sa ombudsman na ang ilang serbisyo walay bayad kun free sa tanang katawhan. Sa ang ahensya kayo ng gobyerno, pupuntahan, file ka ng iyong case sa ombudsman, walang bayad. No filing fee. Mag-file ka ng mediation case sa regular court, may filing fee. Sa Office of the Ombudsman, wala. Pag pumunta ka ng civil service, mag-file kayo ng iyong administrative complaint, may filing fee. Sa Ombudsman, wala. Pag gusto nyo po magpa-mediate ng inyong kaso, pag pumunta kayo sa regular court at saka sa Civil Service Commission, may bayad ho lahat yon. Every time na magkaroon ho kayo ng proceedings, may bayad. Sa Office of the Ombudsman, kahit ilang beses kayo ipatawag during the proceedings, walang bayad. Pag nag-apply kayo ng clearance, barangay clearance, police clearance, di ba po, Colonel Tuson, may bayad? Sa Office of the Ombudsman po, walang bayad. Libre ho ang aming services. Kaya ho, lahat ho ng tao na pumupunta sa office namin, nag-avail ng mga services. And if the LGU and our partner agencies would like to avail of our free seminars, we conduct public accountability seminars, corruption prevention unit orientation. We also have procurement, law trainings for back observers. If you wish to avail of said seminars, you kindly send us your letter request and we will be happy to be here. And apart from that,
We also render public assistance. So kung sometimes ang mga pensioners ng GSIS, instead of going directly to GSIS, gina-course through sa Office of the Ombudsman so that we can also assist them with their concerns. So this is actually the reason why we want to continue this kind of project so that we will disseminate this information to everybody, because everybody thought nga pangkaso lang, kung mangkaso ka lang against government officials, makat sa Office of the Ombudsman. But that, of course, is not true. However, ang aton, with our new Ombudsman, the Honorable Conchita Carpio Morales, ang main thrust niya actually is to run after the big fishes. So, more kita subong sa investigation of mga high-ranking officials involved in mga 50 million pesos and above ng mga irregularities. So that's basically the thrust of the Office of the Ombudsman now. Para we want also to improve the perception of the public nga why kami yan nagkakadal sa mga erring government officials. So